ओ हाय नमस्ते जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल लोलिन स्वाई समस्त को न्यू ईयर पाई अनेक अनेक शुभेच्छा आ शुभकामना। आसतु स्टार्ट करबा आज ब्लॉग। न्यू ईयर रे आम माने प्लान करिचु काकटपुर मंगला बुलिबा को जिबा, तो चलंतु देखिबा केमती जाऊछु कौन करछु न्यू ईयर टाको केमती हाँ माँ को दर्शन करवा न्यू ईयर टा एमती आरंभ करवा। आस तू कौन कहू हाँ से कहूँ हैप्पी न्यू ईयर बोली कहूँ। क्या बोला तूने? आम भितर को काकटपुर मंदिर भितर मोबाइल अलाउ नहीं। दीदी वाह दीदी 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 तो फोन ये रखी देकी दर्शन करके आम आसिक आम ये पार्किंग रे हमर गाड़ी रही गला भीतर को आने जीवा फोन रखीदबा आ गाड़ी रे। मंदिर दर्शन सारिबा परे मो नजर पड़ला सुंदर मयूर पुछ उपरे। निजको आ कंट्रोल करि पारलिनी, मयूर पछटे नहीं आसली। तापरे मामुनी कहला तापरे आम कौन किनिबा। देखु देखु ता नजर पड़िला पाउंजी दुकान उपरे। जड़े माउसी बस सेठी पाउंजी बिक्री करथिले, तो ये बहुत सारा पाउंजी बाछिबाकू लागिला। तापरे बार्गेनिंग करवा स्टार्ट कला। माउसी क्यों छाड़िबा लोक दुई जन के भितर एपट सेपट हवा पर फाइनाली माउसी जो प्राइस कहले से प्राइस दे ये पाउंजीटी किणिकी आनला। आममानकर सरीला दर्शन एबे चलिलु दी जण। मयूर पुछटा माने मस्त हलुची, मयूर पुछ प्रति अलग प्रकार वीकनेस। एबे जीवा आमे मामू घर आड़े आंबू अच्छी गाँव में देखा ताको जीवा देखा करवा ताको सरप्राइज देदवा आ बुढ़ी को गुपचुप भी मामुनी सबुठी गुपचुप भागे हाँ चल कौन टिके ता भाई बुढ़ी पे नहीं जीवा आज भाग्य नहीं भाग्य अच्छी सबू आज भल दर्शन सबू है माने दहीबरा नथिबो ना भीतर को केमती पशि जाऊे। हाँ चल हाँ एते जिनस धरिकी डिग्री पूरी देली ना हंदा था हांडी नुह कलस से डिग्री हांडी अच्छी देखुता लक्ष्य रखुता काले कौटी दहीबरा मिस दहीबरा किंतु कौटी ना दीटा बड़ा गुपचुप खाइबा टाइम ना लोक बेसी भय मयूर पुछा कौट रखा गाड़ी भितर नहीं मोर नहीं मोर था मोर दरकार कौन टेस्ट कर के लगे लुणिया है
ସେଠି ଭିତରେ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇ ଦେଖିନି ପାଣି ଛତ୍ର ରାସ୍ତା ସିଏ ଦେଖିନି। ପାଣି ଛତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଟ ବା ସିଏ ସିନା ଦେଖିଥିଲେ ହବ। ଯାହା ଖାଇଦିଅ ଆମ ବୁଆ ଦହିବରା ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଦହିବରା ଖାଇଛୁ। ଭାତ ଖାଇବନି ନା ନା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମନା ନୁହଁ ଯେ ତୁ କଣ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ବା। ଏଇ ଖଟ ଟିଭି ସବୁ ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ପଳେଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜିନିଷ ଓଳିଆ ପୋଳିଆ ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସଚର ଆଣିଥିଲି ନା ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ରଖିଛି। ତୁ କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ରଖୁଥିଲୁ? ଖାଉ ଆଉ କଣ କରିବି କଥା ନା ଏଇଟା କଳା ଲଙ୍କା ଗଛ ବଢିଆ ରାଗ ନେଇ ଯାଉନି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଦବୁ। ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି ବାବାରେ ଆଉ ଏତେ ତଳେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଉ କଣ ଲଗେଇଛୁ ଆମ୍ବୁ ବା ମଝିରେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ସବୁ। ତୁ କଣ ଗଛ ଦଉଛୁ? ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛ ହଁ ଏଇ ଲଙ୍କା ସେଇ ଲଙ୍କା ଧାନ ଲଙ୍କା ବଢିଆ ଲଙ୍କା ରାଗ ମାନେ ଜହର। ଏଇ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲଙ୍କା। ରାଗ ଲଙ୍କା ଇଏ ଗୋଟା ଖାଇପାରିବୁ ମୁଁ ଏଇଟା କି ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ମିଲୁ ଘର ବାଇକ ବୁଢୀ ହଉଛି ଆମର ହେବି ଚାରା ପ୍ରଚାର ରଖିଆ ଲୋକ। ମୁଁ 2 ଦିନ କାଳ ଏକା ରହିନି ଜାଣିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା ଅଛି ଆମର ହଁ ସେମିତି ନାହିଁ। କି ଭାଇ କହିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ। ମାମ୍ବୁ ମିରର ସାରା ପୁରା ଦାଗ। ସଫା କରିବି ନା ସବୁଦିନ ଭାବୁଛି ମିରର ଦାଗ କିନ୍ତୁ ସଫା କରି ଚଳିବ ଆଉ। ମାମ୍ବୁ ରେଡି କରିଦେଲା 2ଟା ଗଛ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଆଣିଛ ବୋଲି ସ୍କୁଟି ଆଣିଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସ୍କୁଟି ଆଣିଛ ଅଯଥା ଜାଗାରେ ଗୋଡ ଛାଡୁନୁ ତ ନା ନା ଆଉ ନା ନା ଡିକିରି ସବୁ ପଶି। ହଉ ଯାଉଛି। ବହୁ ସିଆରି କାନି କିଛି ହବନି। ଅଧେ ରଖ ସେପଟ ଯାଇକିରି ଫୋନ କରିବୁ। ହଁ ଯା ଟାଟା। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ମୋ ଘରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।